जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 16 नवेम्बर 2024 तारिख शनिवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय सर्वप्रथमे जानिबा मेष राशि विषय ता पूर्वरु आम चैनल को जी नुआ करी आसिछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो बंधुगण चलतु जानिबा आजिर राशिफल विषय मेष राशि आजिर आनुष्ठानिक कामर बंधु मिलन रे परामर्शदाता होई प्रशंसित हेबे। व्यवसाय एवं कला साहित्य रे समस्या समाधान हेब। राजनीति यात्रा एवं कचेरी मामला रे आशाजनक फल पाइबे। अर्थ लाभ शारीरिक सुस्थता बंधुଙ୍କ परामर्श एवं प्रतियोगिता रे सफलता जोगु आज आपणकर मन खुशी रहिबा। वृष राशि सामाजिक स्तर रे आपणक कथा एवं काम रे अन्य माने संतोष प्रकाश करिबे। आर्थिक उन्नति कारणरू नुआ नुआ काम पाई योजना तैयारी करि पारंती। बंधुଙ୍କ अनुरोध रक्षा करी दूर स्थान को जीवा पाई बाध्य हेबे। ईर्षा परायण व्यक्ति माने आपणक खुशी एवं आत्म प्रशंसार समालोचना करि पारंती। मिथुन राशि बंधुଙ୍କ संपर्क रे भूल खबर पाई सामयिक भावे विव्रत होई पारंती। परिवार रे भूल बुझामणारू अशांतिकर परिवेश सृष्टि हेब। उपरिस्थଙ୍କ आदेश प्राप्त होई भ्रमण सुजोग लाभ करिबे। अर्थ संपर्क पारिवारिक स्थिति चेष्टा करुथुवा काम केतेक अंशरे बाधा प्राप्त होई पारे। कर्कट राशि सामान्य भूल जनित परिवार रे कैफियत देवाको पड़ी पारे। दीर्घ दिन अतिक्रांत परे प्रिय बंधुଙ୍କ सानिध्य लाभरू खुशी हेबे। पारिवारिक जीवन रे संदेह जनित फाट सृष्टि हेबार सामान्य सूचना देखा देब। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मीଙ୍କ प्रतिश्रुति पाणीर गार भली मने होई पारे। सिंह राशि परिवारर आवश्यकता सकाशे आर्थिक अनटनर सम्मुखीन हेबे। भल संपर्क नथिबा कारणरू दुपरी स्थिति मध्य आत्मीय स्वजन दूरेई जिबे। साहित्य रचना आनुष्ठानिक किंबा सांस्कृतिक कार्य रे जोग देई प्रशंसित हेबे। हितेशीଙ୍କ परामर्श क्रमे अटकी रहिथिबा काम आरंभ करिबाको मन बळाइबे। कन्या राशि कर्म क्षेत्र रे अन्य मनस्क हेतु केतेक व्यतिक्रम परिलक्षित हेब। अपराह्ने बंधुଙ୍କ आगमन जोगु मौज मजलिस रे समय काटिबे। सरकारी स्तररू अपेक्षा करिथिबा खबरटी मध्याह्न परे पाइबे। कृति एवं कृतित्वर सामाजिक स्तर रे सम्मान लाभ करिबा संगकु यात्रा वाणिज्य एवं व्यवसाय रु लाभवान हेबे। तुला राशि कर्म क्षेत्र रे उच्च वर्गଙ୍କ साहाय्य एवं बंधु मिलन रु उत्साहित हेबे। एजेंसी कला साहित्य संगीत क्रीड़ा एवं सांबादिकता रे उच्च प्रशंसित हेबे। भूल बुझामणा हेतु परिवार रे सुख शांति व्याहत होई पारे। निर्माणाधीन कार्य शेष पर्याय रे पहुंच द्वारा आशा रही अछि। बीज राशि प्रत्येक क्षेत्र रे भाव प्रवणता परिहार पूर्वक काम करिबा भल हेब। अनुराधा नक्षत्र जेते भल काम कले मध्य टिकिए टिकिए कथारे चिन्हा पड़ी समालोचित हेबे। स्त्रीଙ୍କ साहाय्यरू मनोबल आपणकर वृद्धि पाइब।
ରାଜନୀତି, ପ୍ରେସ୍, ପବ୍ଲିକେସନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧନୁରାଶି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ଅଭାବର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅବହେଳିତ କାମ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସକାଶେ ପଡ଼ୋଶୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି 2 ପଇସା ଜାଗାରେ 6 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ଅବସର ବିନୋଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମିଷ୍ଟାଳାପର ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭରୁ କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ କଥା କହି ପଛରେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।